कौमी आवाज़ के नाज़रीन खुश आमदीद। नए अमरीकी सदर जो बाइडन की अगर खारजा पॉलिसी को देखा जाए तो ये पूरी दुनिया में दोगली पॉलिसियाँ चल रहे हैं, जिसके लिए हर मुल्क को होशियार रहना होगा। एक तरफ अमरीकी इंतज़ामिया कुछ बयान देती है और अगले ही रोज़ अमरीकी सदर बाइडन मीडिया पर आकर धमकी अमेज़ रवैया इख्तियार करते हैं। इस वक्त नए अमरीकी सदर ने कश्मीर इशू को लेकर ऐसा बयान दाग दिया जिसने पाकिस्तान समेत भारतीय सफ़ों में भी हलचल मचा रखी है। अमरीकी सदर की कश्मीर से मुतल्लिक दोगली पॉलिसियाँ क्या हैं, आखिर नए अमरीकी सदर के इरादे हैं क्या? दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से कबल अगर आपने कौमी आवाज़ को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब और बेल आइकॉन पर क्लिक जरूर करें, क्योंकि ये मेरी और आपकी नहीं बल्कि पूरी कौम की आवाज़ है। दोस्तों, गुज़िश्ता रोज़ अमरीकी स्टेट डिपार्टमेंट के बयान ने इस वक्त हैरान कर दिया जब पहली दफ़ा खुलकर कश्मीर इशू से मुतल्लिक ऐसा बयान दिया गया जिसने मोदी के होश ठिकाने लगा दिए। लेकिन इससे एक रोज़ कबल ही अमेरिका ने कश्मीर इशू से मुतल्लिक एक और बयान दिया था जिस पर पाकिस्तान ने अमेरिका को खड़ी खड़ी सुना दी थी। उस अमरीकी बयान के बाद पाकिस्तानी वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि मसला कश्मीर से कोई बड़ा सानिया जन्म ले सकता है अगर अमेरिका ने कश्मीरियों के हक़ के ख़िलाफ़ बात करने या कोई फ़ैसला करने की कोशिश की। उन्होंने कहा, नई अमरीकी इंतज़ामिया से उम्मीद है कि वो ज़मीनी हक़ाइक़ को नज़रअंदाज करना बंद करेगी। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा, भारत इसरार करता है कि कश्मीर उसका अंदरूनी मामला है। अगर ऐसा है तो हम क्यों बाहमी मुज़ाकरात की बात करते हैं? भारत मसला कश्मीर को दहशतगर्दी से जोड़ने का प्रोपेगेंडा करता है। हमें सोचना है कि क्या हम जनूबी एशिया में अमन के ख्वाहां हैं। ये दूसरे अल्फाज में पाकिस्तान की तरफ से अमेरिका और भारत दोनों को वाज़िया धमकी थी। शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि पाकिस्तान अब बदल रहा है। हम एक नई सियासी जमात, एक नई सोच के साथ हैं। माजी में हम जियो पोलिटिकल मोहल्ले वकूद, जबकि आज हम जियो पोलिटिकल इकोनॉमी की बात करते हैं। हम खित्ते में तिजारत को फ़रोग़ दे सकते हैं, मगर इसमें सबसे बड़ी रुकावट भारत है। वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि नई अमरीकी इंतज़ामिया हमेशा इंसानी हकूक़ को मद्देनज़र रखती है। इससे उम्मीद है कि वो ज़मीनी हक़ाइक़ को नज़रअंदाज करना बंद करेगी। दोस्तों, ये वही बात है जो हम अपनी साबका वीडियोस में भी आपके साथ शेयर कर चुके हैं कि अमेरिका को इंसानी हकूक़ से मुतल्लिक अपनी दोगली पॉलिसियाँ बंद करनी चाहिए। एक तरफ वो चीन के शहर हांगकांग में इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी पर चीन के साथ एहतजाज कर रहा है, दूसरी तरफ कश्मीर और फ़लस्तीन में इंसानी हकूक़ की होने वाली पामालियाँ अमेरिका ही नज़रअंदाज कर रहा है। दोस्तों, शाह महमूद कुरैशी ने अमेरिका को आईना दिखाते हुए कहा कि हम आपके भारत से सिफारती ताल्लुकात का एहतराम करते हैं, मगर जम्मू कश्मीर गुज़िश्ता 18 माह से मुहासरे में है। क्या भारत इस मुहासरे और ज़राए इब्लाग पर सारी उम्र कदगन लगा सकता है? कुरैशी ने कहा, मैं यूरोपीय यूनियन से भी इस मामले में किरदार अदा करने की तवक्का करता हूँ। हाल ही में अमरीकी सदर जो बाइडन और उनकी इंतज़ामिया के आला हकाम की जानिब से मुतअद्दिद बयानात दिए गए हैं, जिनमें खित्ते में चीन के असर और रसूख के खिलाफ भारत पर बढ़ता हुआ इन्हिसार जाहिर हो रहा है, क्योंकि अमरीका चाहता है चीन को ढेर किया जाए। अब अमरीका अकेला 7 समंदर पार चीन के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर सकता, इसलिए उसने भारत को चौधरी बनाने का सोच लिया है। यही वजह है अमेरिका इस खित्ते में पाकिस्तान के मुकाबले में भारत को हमेशा से ज़्यादा अहमियत देता रहा है, लेकिन पाकिस्तान अब किसी से डरने वाला नहीं। मैं खिराज तहसीन पेश करता हूँ पाकिस्तान की सियासी और अस्करी क़यादत को, जो हर महाज पर बिलखसूस कश्मीर इशू पर दुनिया के सामने डट कर खड़ा हो गया है। और मुझे अपने उस्ताद बाबाए सहाफ़त इसहाक़ चौधरी मरहूम की आज भी वो बात याद है जब मैंने उनसे मसला कश्मीर का हल पूछा तो उन्होंने मुझे बड़ा हैरान कर देने वाला जवाब दिया। मेरे उस्ताद का कहना था कि कश्मीर इशू का हल सिर्फ़ और सिर्फ एक जंग की सूरत में ही होगा, और उन्होंने वाज़ह किया था कि भारत और पाकिस्तान के दरमियान एक महदूद पैमाने पर जंग होगी, जिसमें कई जानों का ज़िया भी होगा और नुकसान भी बड़े पैमाने पर होगा, और फिर जो कश्मीर के जितने हिस्से पर काबिज़ हो सका वो हो जाएगा। दोस्तों, पाकिस्तान का कश्मीर इशू से मुतल्लिक अमेरिका को खड़ी खड़ी सुनाने के फ़ौरन बाद ही अमेरिकी स्टेट डिपार्टमेंट का नया बयान जारी कर दिया गया। अमेरिका ने वाज़ह किया
کہ کشمیر سے متعلق امریکی پالیسی میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی اور امریکہ اب بھی جموں اور کشمیر کے خطے کو پاکستان اور بھارت کے درمیان ایک متنازع علاقہ سمجھتا ہے۔ امریکی حکومت کی جانب سے یہ وضاحت ایک نیوز بریفنگ کے دوران دی گئی جو امریکی صدر جو بائیڈن اور ان کی انتظامیہ کے سینئر عہدیداران کی جانب سے بیانات کے ایک تسلسل کے بعد ہوئی تھی۔ بیانات میں جنوبی اور وسطی ایشیائی ممالک کے لیے امریکی پالیسیوں کے خد و خال واضح کیے گئے تھے۔ ان ممالک میں بھارت، پاکستان، افغانستان اور چین شامل ہیں اور پالیسی کے خد و خال پاکستان اور افغانستان سے چین پر بتدریج زور کا اشارہ کرتے ہیں۔ یہ بیانات خطے میں چین کا اثر و رسوخ روکنے کے لیے امریکہ کے بھارت پر بڑے انحصار کو بھی ظاہر کرتا ہے۔ تاہم مسئلہ کشمیر کے حوالے سے پالیسی کی وضاحت ظاہر کرتی ہے کہ جو بائیڈن حکومت پاکستان کے خدشات سے بھی بے نیاز نہیں ہے۔ امریکی اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے ترجمان کو نیوز بریفنگ کے دوران محکمے کی جانب سے کی گئی ایک ٹویٹ کی یاد دہانی کروائی گئی جس میں خطے کی متنازع حیثیت کا ذکر نہیں تھا، تو انہوں نے کہا کہ میں بہت واضح طریقے سے بتانا چاہتا ہوں کہ خطے میں امریکی پالیسی میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی۔ دوستو، امریکی اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی طرف سے کشمیر ایشو پر یو ٹرن لینا ایک خوش آئند بات ہے، لیکن پاکستان فوج کے سربراہوں نے مسئلہ کشمیر پر دنیا کو دو ٹوک پیغام دے کر چوکنا کر دیا ہے۔ گزشتہ روز پاک فوج کے چاروں سربراہوں نے ایک مشترکہ میٹنگ کی جو انتہائی اہمیت کی حامل تھی، اور اس میٹنگ کے بعد صرف اور صرف ایک واضح پیغام کشمیر سے متعلق سامنے آیا۔ چاروں سربراہوں کا مل کر یہ پیغام جاری کرنا در حقیقت عالمی طاقتوں کو واضح پیغام دینا تھا۔ پاک فوج نے دشمن پر واضح کر دیا، مسئلہ کشمیر کے سیاسی اور سفارتی حل کے لیے کوششیں جاری رکھی جائیں گی۔ خیال رہے کہ تقسیم ہند کے نتیجے میں مسلمان اکثریت والے علاقوں کی پاکستان میں شمولیت کا فیصلہ کیا گیا تھا، جس کے تحت جموں کشمیر کو بھی پاکستان کا حصہ بننا تھا۔ تاہم اس وقت کے مہاراجہ کشمیر نے ہندو رہنماؤں کے ساتھ ساز باز کر کے کشمیر کو بھارت کے زیر انتظام دے دیا تھا۔ بعد ازاں 1947 میں قبائل نے کشمیر کو آزاد کروانے کے لیے ایک جنگ لڑی تھی، جس کے نتیجے میں آزاد کشمیر کا علاقہ پاکستان کے ساتھ شامل ہو گیا تھا۔ بین الاقوامی سطح پر کشمیر کا مسئلہ اجاگر ہونے کے بعد اقوام متحدہ نے کشمیر کی متنازع حیثیت کا فیصلہ کرنے کے لیے استصواب رائے کروانے کی قرارداد منظور کی تھی، جن پر آج تک عمل درآمد نہ ہو سکا، جبکہ بھارت نے مقبوضہ کشمیر میں لاکھوں کی تعداد میں فوجی تعینات کر کے وادی کو جیل بنا رکھا ہے۔ تاہم بھارتی آئین میں مقبوضہ وادی کو خصوصی حیثیت حاصل تھی، لیکن بھارت کی ہندو قوم پرست حکومت نے 5 اگست 2019 کو اسے بھی تبدیل کر کے کشمیر کے آبادیاتی ڈھانچے کو تبدیل کرنا شروع کر دیا ہے۔ دوستو، ایسی مزید معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے قومی آواز کو سبسکرائب اور بیل آئیکن پر کلک ضرور کریں، کیونکہ یہ میری اور آپ کی نہیں بلکہ پوری قوم کی آواز ہے۔